जाए गड़ी गड़ी रे अख जाए गड़ी चक जाए गड़ी गड़ी रे अख जाए गड़ी दुनिया बाटर जी रे गड़ाए सगड़ी अदेखा से सगड़िया अरे भाई माने आगु को दोल पुणे आउची एथरा जाहले भी विमान टाको झाक चमकरे सजी के नहु पड़िबो। हां को दुनु से पुराना लुगापटा सब पड़ी रहिछि परा एथरा ताकू काढी नुआ लुगारे सजै भल रकम नबाक पड़िबो ना कोन कहउछ खाली सजै देले कोन हबो म ये भोजना कीर्तन करके भल भाबले जम्मै कि लेले सुंदर दिसिबो ना। अरे जमेबा लोक त हम मागुणी मु कोन सुनुची मागुणी किछ दिन आगु बेमार पड़िछि। हां ए चलो मागुणी पकु जिबा चलो टिकट देखि आसले हते ना। हां हां चलो चलो आसो रे आसो 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 म मागुणी आई ए मागुणी आई मागुणी आई ए मागुणी आई अरे घरे कौन नहीं ना कौन देख देख ए मागुणी आई ए मागुणी मागुणी आई मो मागुणी आई अरे साइलो कास्टल देख मागुणी आई तू कौन आम पर रागिचु कि तो आम राण रहा मागुणी आई कहूनी बाट टिके खोल ये कुत्ता गदा पर सोइला पर जणा पड़ुची कुत्ता गुडा पर सोइची मागुणी आई ए मागुणी आई जोर की डाकुनु अरे कपड़ को धक्का मारे हां धक्का मारे पेले जोर बंद अछि मारे हां मागुणी आई मागुणी आई मागुणी आई देख गाँ सारा लोक परा ते देखियो को आछंती मागुणी आई मागुणी है और नहीं मागुणी है और नहीं रे निजे को कही रे निजे सोची लोचन कट दूर देखिबा आसो 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 जुग सहित समय गड़ी जाइछि ठीक मागुणी शगड़ चक परी आज भी से अंधार रास्ते शोभि जाए मागुणी से मीठा मीठा डाक ता शगड़ चक्र के के शब्द सहित कालिया कसांकर घागुड़ी स्वर ये सब को एकाठी करी मागुणी जमिता शगड़े बही नउछि पाखरु दूररु सकाळरु रातिर शेष जाए मनीष भूलिबा को चाहिए भूली पारे ना सतरे मागुणी केते सरल निष्पाप और स्नेहशील थिला आज मागुणी नहीं सत हेले तार मनीष पणिया स्मृति होई बंची रही सबरी मनरे समाजर प्रतिटी कोण अनुकोणरे तो अल्पटे कम सारी पलि आस मु मानु तुम दिन दिन सारा बहुत खटणी पड़गला कौन करवा सब लोक कम न कले हम अरे तुम दी जन ये 7 खंड मौजार जानी यात्रा पुणे पर्व शुभ अशुभ बाहापाणी सब कम मागुणी सौड़िया को खोजा हो केवल तुम दी जन मो कालिया कसरा चला चला चल चला अल्पटे कम सारी पलि आसा चला 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 मो कसरा सुनाटा कि रे मागुणी यही परा आइलु पुणी कुआर छगल नहीं बाहरलुनी मोर बहुत काम अछि बा हौ काम अछि दिटा खाइ दे कि जा एना किछ कोन मोर बहुत काम अछि बा ए पुणे नुआ घर को जा कोडे सुराई घर अछि केते कथा अरे मागुणिया अरे कलिकता आइलानी ती हां बा आइलानी ता बो भारी व्यस्त होउथिले ता बो राति अधरा सी पचारथिला मागुणी सगड़ नहीं गलानी ना मु कहली हां घड़ी हैला गलानी न जाइतले से कोन छाड़ थांदा बा बुझिलबा फुल नुआ जेमिति से मते बसे उठे दे थांदा ना
ଷ୍ଟେସନକୁ ଠିକ ବେଳେ ନ ଯାଇଥିଲେ ସେ ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁ ନଥାନ୍ତା। ଆ ବୋଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ ମାଗୁଣି ହଁ। ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ ରେ, ହଁ, ଆସିଲେ ହଁ। ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା, ଡେରି କରିବୁନି। ଏଇ ଟିକେ ଡେରି କରି ବାଡ଼ିବ, ପୁଅ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା, ବୁଝିଲ? ପଳେଇଲା ନା କଣ? ତାକୁ ପଚାରିଥିଲ? କଣ ତାକୁ ପଚାରିବି? କିଲୋ ମାଗୁଣି ଆମ ପୁଅ, ସେ କଣ ଆମ କଥାରେ ବାହାରି ଯିବ ତାକୁ ପଚାରିବି? ଆମେ ଯାହା ଠିକ କରିବା ସେଇଆ ହବ। ମାଗୁଣି ଆମର ସେମିତିକା ଛୁଆ ନୁହଁ। ଛୁଆଗିଆ କଥା ଗଲାନି। ଘର ଚିହ୍ନି ପାରୁନ କି? ଆଗୁନି କି ଟିକେ ଆସ ଆଉଛି। କଣ ଆଉଛି ଆଉଛି ଏତେ ଡେରି ହେଲେ ଆଉ ତମ ସରିନି। ଏ ବାକ୍ସ ଯିବ ନା ନେଇ ଯାଉଛି। କଣ ଓଜନ ଏଥିରେ? କଣ ସବୁ ପୁରେଇଛି ନେଇଥିଲେ? ତମ ଭାଇ ଏଇଥର ତମ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲ ତମ ବାପ ଘରକୁ? ଆଉ ଯାଇଥିଲେ ତ ରହିଥାନ୍ତ, ଆଉ ଆସୁଥିଲ କାହିଁକି? ଆସ ଯାଉଛ କାହିଁକି? ସେ କାଳିଆର ବାହାଘରଟା ପରା ଠିକ ହେଇଗଲା। ତମ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଜାଣିନ? ଘନ ଘନ ତାଗିଦ ବସିବା ଜାଗାରେ ଉଠି ଆସ। ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନି କଣ ଚାରା ଅଛି? ନୁହଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତମ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୁଁ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଦେଖିନି। ଆମ ସାଥେ କହୁଥିଲେ ସୀତା ମା, ରାମାୟଣର ସୀତା ମା, ସିଏ କୁଆଡେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟ କହିବ ତାଙ୍କୁ। ତମେ ନା କେଡେ ଦାମିକିଆ କଥା ବୋଧେ କହିଲ ମନୁ ବାବୁ। ଆଜିକାଲି ମାଇପେ କିଏ କଥା କରୁଛି? ସକାଳୁ ପହରୁ ଘଇ ତାପରେ ଛାଞ୍ଚୁଡ଼ି ପାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଆମ ପଦିଆ ନୁଆ କଥା କହୁନା। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ କଟର 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 ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ତ ଘର ନୁହଁ, ଯେମିତି କଂସାରୀ ଶାଳ। ଏବେ ପୁଣି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଗାଁକୁ ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି। ଇଏ ନା କାଖେଇକି ଥେଇ ଥେଇ କରୁଛି। ବୁଝିଲ ମାଗୁଣି, ତମର ପିଲାଳିଆ କଥା ଗଲାନି। ବୁଝିଲ ମାଗୁଣି, ଝିଅଟି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଶାଶୁଘର ହେଇଯାଏ ତ ନିଜର, ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ମାଙ୍କଠୁ ବଡ। ଏଇମାନଙ୍କ ମନ ନେଇ ଘର ସଂସାର କଲେ ବାସ୍ ତମେ ଖୁସି, ସେ ବି ଖୁସି। ହେଇତି ତଳ ବରଡା ଖସୁଛି, ଉପର ବରଡା ହସୁଛି, ମଝି ବରଡା ଥାଇ କହୁଛି ତୋ ଦିନ କାଳ ଯାଉଛି ରେ ଭାଇ, ମୋ ଦିନ କାଳ ଆଉଛି। ହଉ ହଉ ତମ ବେଳ ଆଉଛି। ଏମିତି କନ୍ୟାଟି ଆଣିଛନ୍ତି ଦେବି ଯେ ବାସ୍ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ବସଉଥିବ, ଉଠଉଥିବ, ନଚଉଥିବ। ବେକାରିଆ କଥା କହିବାକୁ କହିଦେଉଛି। ଏଇ ଦେଖ ତମକୁ ମୋ ଭାଇ ନେଇକି ନୂଆ ନେଇ ବୋଲି ତମକୁ ନିଜର ଭାବୁଛି। ତମେ ବହୁତ କଥା କହିଯାଉଛ। କଣ ମାନିବ କଣ ମାନିବ କଣ? ସେ ବେକାରିଆ କଥା କହିବାକୁ କହିଦେଉଛି। କଣ ବେକାରିଆ କଥା? କେତେ ଦିନ ମହାଦେବ ବାହାନ ଭଳିଆ ଚକିରି ମାରୁଥିବ? ନା ମହାଦେବ ବାହାନ ଭଳିଆ କାହିଁ ଚକିରି ମାରିବି? ତମର ତ ଛୁଆ କାକି ଥେଇ 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 କରୁଥିବି। ଆଉ ହଉ ହେଲା, ସେମିତିଆ କଥା କହିବ ଯଦି ତମର ମା ଯା କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପାଇଲା। ଯା ବସ ଯା। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ବୁଲୁଥିବ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଘର ପୁଣି ଆଜି ନିଲାମି ଅଛି। ଆସିଲା ଆସୁନୁ। ସିଏ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସେମିତି ଡେରି କରୁଛି। ବୁଲୁ ବାନ୍ଧିବ ମତେ ପୁଣି କାନ୍ଦେ ବାନ୍ଧିବ। ଇଏ ମାଗୁଣି କାନ୍ଦେ ବାନ୍ଧିବ। ଏମିତି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ନା କୋଉଟା? ଚା ନିଅ। ଫୁଲ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା କଣ ବୁଝିଲ? ନାକ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲ? ହଁ ଯାଇଥିଲି। ନାକ ଖଡ଼ି ପକେଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲା ରାଜ୍ୟଟକ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତା ବୈଶାଖକୁ ବେଳକାଳ ଭଲ ଅଛି, ଦେଖି ସେଇଥିରେ କରିଦେବା। ଆଉ ନାଇଁ, ତମେ ଯାଇ ନାହକ ପାଖରେ ଦିନବାର ଠିକ କର, ବୈଶାଖରେ ବାହାଘରଟା ସାରିଦବା। ଏମିତି ତରତର ନ ହେଇ ଆସନ୍ତା ସନକୁ ରଖିଲେ କଣ କ୍ଷତିଟା ହୁଅନ୍ତା? ମଲା, ତମେ କଣ ଏମିତି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଥିବ? ପୁଅର ବୟସ କଣ ବଇଛି? ତମେ ପରା ତା ବୟସରେ ବାହା ହେଇ ପୁଅର ବାପ ହେଲଣି। ହୁଁ କଣ ମାରୁଛ? ରାଜି ହେଇଯାଅ। ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସିଏ କହୁଛି ଝିଅଟି ରୂପରେ ଯେମିତି ଗୁଣରେ ସେମିତି। ଆମ ଫୁଲ ତ କହୁଥିଲା ଘର କାମରେ, ରୋଷେଇ ବାସରେ, ଲିପା ପୋଛା, ଘଷି ଗୋବର ସବୁ ଜାଣିଛି। ଓହୋ, ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି? ସେ ରାଧୁଆ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ କେତେ ଥର ତା ଘରକୁ ଯାଇ ତା ଝିଅକୁ କାଖେଇଛି, କୋଳେଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଅରାଜିବାର କଣ ଅଛି? ବାହାଘରଟା ଯେତେବେଳେ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା କୋଉଠି ତ କିଛି ଦରକାର। ସେ ବୋଉଟା ପାଇଁ ତ ଗହଣା ଗଣ୍ଠି କରିବା। ଗହଣା ପାଇଁ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ମୋ ବାହାଘରକୁ ଯୋଉ ସବୁ ଗହଣା ପାଇଥିଲି ତାକୁ ପେଡ଼ିରେ ସାଇତି ରଖିଛି। ମାଗୁଣି ତ ଆମର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ତାର ଯୋଉ ଭାରିଜା ଆସିବ ସେଇ ଝିଅ ସେଇ ହବ ବୋହୂ। ତାକୁ ସବୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବିନି? ହେଇଠି ମାଗୁଣି ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦିଏ ତାକୁ ସବୁ ସାଇତି ରଖିଛି। ଦେଖିବ ବାହାଘରଟା କେମିତି ହବ। ତମେ ଗଲ ଆଗ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ପକେଇଲ।
ହେଲା ନା କିଏ କହୁଥିଲେ ବୈଶାଖୀରେ ଭଲ ବେଳା ଅଛି ବୋଲି ତାହେଲେ ବୈଶାଖୀ ମାସରେ କରିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ମୋ ତମେ ଜାଣି ଶୁଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲ ତମେ ଗଲ ଆଗ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇଲ ଦୋଳ ପୁନେଇ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ବାକି କି ହେଲା ବାବା ହେଲା ତମର ତ ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଲାଣି ମୁଁ କାହିଁକି ମନା କରିବି ତମର ଜମା ମନ ଥବ କି ସକ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗାଁରେ ଥିଲା ବୋଲି କିଏ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଯାଏ ସିଏ କ'ଣ ଢୋଳେଇଲାଣି ଆମ କନ୍ୟା ନା ଦିଆଯିବ ଉଠେଇ ବନ୍ଧୁ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ তোর কোন দেখা দেব কুয়া দক্ষিণা দক্ষিণা গাই গাই ধান ধান 10 গଉଣି ହଉ ଆଉ କ'ଣ ଦେବାର ଦେଶୀ କୁହ ଗଛ ବଛ ଦେବ କି ଗଛ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ହଉ ଗଛ ବଛ ଦେବ ଟି ହଉ ପାଣି ଦିଅ ଦକ୍ଷିଣା ଫକ୍ଷିଣା କ'ଣ ଦେବ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ ଦିଅ ଏ ବାରିକ ଦେ ଉଠା ଉଠିଲ এই কন্যাকু আর বট নেবু আচ্ছা হাত দিও মুকুটা বেঁধে দে बड़ा उठा कर हां देखो पत्र क्या करता क्या बड़ा बड़ी दे हां याद दिया का अरे साला बड़ा लग रे ते तो खाई पड़ो के याद देखो यार बड़े बुली क्या जा तक बाबू रमण हेले भाई जानी बाग पचारिबु कालिया कसरो खाइयो देला ना तू तो काम कर बागर बड़ी कथा कहती ना तो काम कर जा तू तो काम कर चुप ही बसुनु से कथा बा बुझबनी हेला सेति की
ବୁଝିଲ ସବୁ କିଛି କହିଲେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ମୋ ଝିଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଝିଅ ତୁ ଯା ମୁଁ ତତେ ତୁ ନେଇ ଆସି ଜମା ମନ ଖରାପ କରନା ଆସ ବାବା ତୁ ଜମା କାନ୍ଦନା ମୁଁ ତତେ ତୁ ନେଇ ଆସି ଲାଗିଲା କିଛି ଜାଣିନି କିଛି କରି ଯାଇନି ତୁମ ଝିଅ କିଏ ମୋ ଝିଅ ହେଲା ଆଲୋ ମୋ ପୁଅ ବୋଉ ଆସିଗଲେଣି ଆଲୋ ଆରେ ହେ କୁଆଡେ ଗଲ ପୁଅ ବୋଉ ପୁରା ଆସିଲେଣି ଆରେ ମାଗା ଆରେ ଓନେ ଆସିଲେଣି ଆରେ ଶଙ୍ଖ ବଜା ହୁଳହୁଳି ଦିଅ ଯା ତ କୁଡ଼ି ଡାକିବୁନି ଯା ଯା ଆଲୋ ଆସଲ ଆସ ହୁଳହୁଳି ପକା ବୋଉକୁ ନେଇ ଆସ ବସି ବସି ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଧରିବନି ଅପା ଲୁଗାଟା ଧରଲ ଧରଲ ଅପା ଲୁଗାଟା ଟିକେ ଧରଲ ଧର ଭଲ କି ଛାଡୁ ଧରଲ କଣ ଦିଅର ମଣି ବସି ବସି ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧିଲାଣି ନାଇଁ ଭାରି ତ ବଡ ବଡ କଥା କହି ପକଉଥିଲ ଏବେ କଣ ହେଲା କି ଉଠ 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 କାହିଁକି ହଉ ଦଶାଗିରି ଲାଗିছে କହିଲ ବସି ବସି ତ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଧରୁଛି ନାଇଁ 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 ଟିକେ ଚାଲ ରୁହ 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 କୁଆଡେ ପଶି ଯାଉଛ ସାନ୍ତେଣୀ ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳିଟି ଦିଅ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଅ ଗୌରୀ ଠିକ କହୁଛି ତା ନଣନ୍ଦଟି ଦେଇଦିଅ ଗୌରୀ ସହିତ ନିଜ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ ହେଲେ ନଣନ୍ଦ ବେଟି ପାଇବା ତାର ଅଧିକାର ଅଛି ଖୁଡି ତମେ ଜମା କିଛି କୁହନି ହଉ ତାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେ ସେ ଯାଉ ନାଇଁ 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 ଆଲୋ ହଁ ଲୋ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଭାଉଜ ପାଖରୁ ନଣନ୍ଦ ପେଡି ନେବି ପୁଣି ଉଠିକି ଏଠୁ ଯିବି ତାକୁ କଣ ମାଗୁଛୁ ବା ମତେ ମାଗୁରୁ ମୁଁ ଦେବି ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ କୁଡ଼ି ଭାଉଜକୁ କହିଲା ବେଳୁ ଭାଇକୁ କେମିତି ବାଧି ଯାଉଛି ମାଇପ କହିଲା ବେଳୁ ଭାରି ବାଧି ଯାଉଛି ତମେ କାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛ ତାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଯା ଉଠିଲୁ ଭିତରକୁ ଯାଅ ଶଙ୍ଖ ବଜା ଯାଅ ଯାଅ ଭିତରକୁ ପରେ ତମର ମୋର ପଡିବ ସେତେବେଳେ ନେ ଖାଇଦେ ଭାଉଜ ବା କହିଛି ଖାଇବାକୁ ହଁ ଖୋଇଦେବ କହିଥିଲା ନେ ଖାଇଦେ ନେ ଖାଇଦେ ଖାଇବା ପକେଇଦେଲୁ ଭାଉଜ ଶୁଣିଲେ କାଲି ସକାଳୁ ଦବ ଯେ ନେ ଖାଇଦେ ଆଗଲୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲୁ ଡାହାଣଟା କିଲୋ କଣ କହିଥିଲା କହିଦେବୁ ତାପରେ ଗପ କହିବୁ ଗପ ଗପ ହଁ ଶୁଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଅଛି କାଳିଆ କସରା ବଳଦ ସେମାନେ ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସେମାନେ ମୋ ଛାଡ଼ି ରହିପାରନ୍ତିନି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରେନି କାଳି ଅନ୍ଧାରୁ ଷ୍ଟେସନ ଯାଏ ସବୁ ଲୋକ ମୋତେ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବେ ବୋଲି ତୁ ଯଦି କାଳିଆ କଥାକୁ ଭଲ ପାଇବୁ ନା ଦେଖିବୁ ସେମାନେ ତୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସାରା ଦୁନିଆ ବୁଲେଇ ଦେବେ ହେଲେ ଗାଁରେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ତୁ କାଳେ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ମୋ ବୋଉ ବି କହୁଥିଲା ଦେଖି ଦେଖି ତୋ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖା ମୁଁ ଦେଖେ ଟିକେ କାଳିଆ ସହିତ ପସନ୍ଦ କରିବେ କି ନାହିଁ ଏଇ ଦେଖା 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 ସତ ସୁନ୍ଦରଟା ହଁ କାଳିଆ କଥା ପସନ୍ଦ କରିବେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା କାଲି କେତେ କାମ ଅଛି 3-4 ଦିନରେ ମୋର ସବୁ କାମ ଆରାଲାଣି ଏଇ ବାହାଘର ପାଇଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ଶୋଇ ପଡ଼ ହଁ
ଭାଉଜ କହିଛି କାଲି ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ସାରିକି ମହାଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, କାହାକୁ ଦେଖା ଦେବୁନି, କେହି ତ ଦେଖିବେନି, ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିବୁ ହେଲା। ଶୋଇପଡ଼। ଗୁଚିକି ଶୋଉନୁ, ଝିଅକୁ ଦେ ବାଚୁଛି ଭଲ। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଯିବି, ମାଟି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ମୁଁ କ'ଣ ତଳେ ଶୋଇବି ନା କ'ଣ? ତୁ ଏକା ସଫର ଶୋଇବୁ? ଭଲ ଆଉ। ଯା 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 ସବୁଠୁ ଯା ଯା कसरा जा अरे ए काया जा जा सुब्रु जा सुनारा जा सुब्रु जा काल सकाल केते काम अछि सुब्रु जा सुब्रु जा जा सुब्रु जग बंधु हे गोसाई हे सुराय ये क्या संजीवनी के कुंभ श्री अरे चरण बिनु अन्य गति नहीं रे बो आलो मा गाधे के आइलु मागणी गलाणी ता कथा किछि मने रे धरिबुनी सेटा भायाटी परा मोर मा दायित्व गला बुझिलु ताकू छाड़ी दे मो दायित्व रु मु मुक्त हेली ऐसा लखणी हेता जा मा जा ये केस न हेलानी देखाउ ना कोन मार जा आसो मुसा आसो आ ए सुरो धलु धलु यो आ ओलिया ओलिया आसा मुसा के धन न दगु जा धर दे दे आमा आ देखी देखी अरे बोलो आवा अरे हेलाटी देखिलु हां हे जो चलो 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 अरे आसो रे सस गाड़ी पळेबो आसो 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 सस गाड़ी पळेबो पाइबानी जे आसो ए क्या कथा खुशी तो रही गाँ झीटा जहाँ पैसा दे ना कौन ए मौसा आम झील को खुशी तुम निजे निजर लक्ष्मी भाव देख जा खुशी विमान रे बसी प्रभु खेलती श्री राधा परमानंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद कान जाऊची झुली राधिका गफारे बौल मल्ली कानू लगी पर खाली जय राधे गोविंद लबने पड़े हुरी राई
ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଧରି ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛି ମିତ କହ୍ନେଇ ଜାଣିଛି ରାଧିକା ଚିତ୍ତ ଗୋପୀଏ ଗାଆନ୍ତି ଗୀତ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ସଖିଏ ନାଚନ୍ତି ଢଳି ଅବିର ପଡୁଛି ରାଧାକୁ କହ୍ନେଇ ମୁହଁକୁ ଦିଶୁଛି ନାଚି ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିମାନରେ ବସି ପ୍ରଭୁ ଖେଳନ୍ତି ଶ୍ରୀରାଧା ପରମାନନ୍ଦ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ କାନ ଯାଉଛି ଝୁଲି ରାଧିକା ଗଭାରେ ବଉଳ ମଲି କାନୁ ଲାଗି ପର ଖାଲି ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୃନ୍ଦାବନେ ପଡ଼େ ହୁରି ରାଇ କାନୁ ଦୁହେଁ ଖେଳନ୍ତି ହୋରି ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଧରି ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଏ ମାଗୁ ଆରେ ମାଗୁ 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 ଠାକୁର ପଳେଇଲେଣି ପା ତୁ ଗଲୁ ମା ନହେଲେ ସେ ବଜଉଥିବ ତୁ ଯା ବଜଉଥା ନା ଦେଖୁ ତୁ ଯାହା କଲୁ କିଛି ଭଲ କଲୁନି ନା କିଛି ଭଲ କଲୁନି ଯା ତୁ କହିଲୁ ମେଳାକୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ ଗାଡି ଆଣି ଠିଆ କଲି ଏଇନା କହୁଛୁ କଣ ନା ବାହା ଦିଅ ଖରାପ ତୁ ଯିବୁନି ହଉ ହେଲା ତୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା ବୋଉ ଦେଖ ମୋ ଶଗଡ଼ ଭଲ ତ ମୁଁ ଭଲ ମଝିରେ ଇଏ ସିଏ କିଏ ପଶିବା ଦରକାର ନାହିଁ କଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ ପିଲାଟା କଣ ସବୁବେଳେ ଘରେ ବସି ରହିଥିବ ମୋ ଧନ ଟାପରା ମୋ ସୁନା ଟାପରା ବୋବୁ ନେଇଯା ଆଲୋ ଏ କୁସୁମ କୁସୁମ ଆଇଲୁ ମା ଯା ସେ ବାଳଟା କଥାକୁ ମନରେ ଧରିବୁନି ମୋ ସୁନା ଟାପରା ଯା ତାକୁ ନେଇଯା ଯା କହୁନ ତ ଗାଡିରେ ବସୁ ଯା ଏ ଗାଡିରେ ବସିବେ ଯା ଯା ମୋ ମା ଟାପରା ତାକୁ କିଛି ଧୋନା ଯା ଗାଡିରେ ବସ ଯା ହଁ ଚାଲିଆ ଚାଲେ ମେଳାକୁ ତ ଯିବୁ ଆଉ ବାଇଆଟା ଚାଲିଆ ବୁଲିଆ ବୁଲୁ କେମିତି ଯିବା ଜାଣିଛୁ ବୁଲୁ ଠାକୁରେ ଭରସା ଉଡ଼ା ବୁଲେ ଉଠା जो दुंडू आइलुनी मोर सबू काम धंदा मारा ये किमिया जानी के जानी समत को बस कर रखु समत मो बा बहु तो या कथा उठ बस होउछन आ मु अरे जो मागुणी सगड़ काली अंधार स्टेशन को जाऊला सी आजिकल कौदिन जाऊँच तो कौदिन जाऊ नहीं ये लोक मत देखे से बार कथा कहते केते लोक केते कम मारा होची ना कौन कहनी कसरा
କଣ ନାହିଁ କରୁଛୁ? ଆରେ ତୁମ ତାପଟିଆ ହେଇଗଲୁଣି। ହଁ ଆରେ ଏ ମୁଁ ତତେ ଖୋଇଲି ପେଇଲି ଦେଖିଲେ ତୁ ତାପଟି ହେଇଗଲୁଣି। ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ କାଳିଆ ଏକୁ କିମିଆ କରିଦେଇଛି। ଆ ତୁ କହ ଲୋକଙ୍କ ମାରା ହଉନି କଣ? ତୁ ବି ମନା କରିଦଉଛୁ। ଇଏ ଦିଟାଙ୍କ ପୁରା ପକ୍କା ନମକା ହାରାମ ଆଉ। ବୁଝିଲି 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 ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ବେଳ ପଡିବ ବା ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଇଏ ମାଗୁଣି କେଡେ କଡା ଦେଖିବ। ଏ ମଉସା ଏ ତମ ପିଲାପିଲି କହୁଥିଲେ କଣ ଯିବେ ବୋଲି ମେଳାକୁ ଗଲେନି କାହିଁକି? ପଡି ଯାଇଛି ରେ। ଖରା ହଉଛି ଆଉ ସିଏ କିଏ ବାହାରିବ? ଇଏ ଖାଲି ଆମରି ଘରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ନା ମେଳା ଦେଖିବେ ମେଳା ଦେଖିବେ ଆଉ। ହେ କାଳିଆ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି କି? ଚାଲେ 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 ପୋଖରୀ ଦେଖି ରଖିବି ଚାଲେ। ଏ ଗଡ଼ାଟା ଖାଲି ଗଡ଼ିଯା ଆଗକୁ ଚାଲେ ଏଇ ଯା ଯା ପାଣି ପିଇ ଦେ ଯା ଯା ପାଣି ପିଇ ଦେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଣି ପିଇ ଦିଏ। ପାଣି ପିଇ ଦେ। ଏଇ ଭାରି ଶୋଷ ହଉଥିବ ରେ। ହଁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦିଏ। ଏଇ ପାଣି ପିଇ ଦିଅ ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଆନି କହୁଛି। ଯାଉଛି ମୁଁ ତ ମାଆକୁ ପାଣି ଦେଇଦିଏ ଆସେ। ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତାଏ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖାଏ ନେ ପାଣି ପିଇ ଦେ। ପିଇ ଦଉନି କିଏ କୋଉଠି ଦେଖିବ ଲୋକ ଏଇଆ ଚାଲିଥିବ ନା କଣ? ନେ ପିଇ ଦେ। କାଳିଆ କଚରା କିଏ କହୁନା? ନେ ନେ ପିଇ ଦେ ପିଇ ଦେ ନେଲୁ ନେ 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 ପିଇ ଦେ ପିଇ ଦେ ପିଇ ଦେ ପିଇ ଦେ। ପଛରେ ଆସେ କାଳିଆ ଗହଳ ଆରେ ଆଗରେ ଆସୁଛି କାଳିଆ ଗହଳ ଲଗାଇ ମଧେ ଚାନ୍ଦ ମୁହିଁ। ଆଲୋ ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ତତେ ନାଇଁ ତ ଘରେ ଛାଡି ଆସିବି? ତ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ଦିହରେ ଖାଲି ନିଆଁ ଜଳି ଯାଉଛି। 22 ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ତ ଖାଇଲୁ, ମୋ କୁଳ ତ ବୁଡେଇଲୁ, ଆଉ କୋଉ ସୁଖରେ ପୁଣି ତତେ ନାଇଁ ତ ଘରେ ଛାଡି ଆସିବା? ତୁ ତ ଯୁଆଡେ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡେ ଯା। ଆଜିଠୁ ତୁ ଆମ ପାଇଁ ମରିଗଲୁ। देख आम राणी गार छेड़ा कथा छाड़देलु तू मले केते बंचले केते आम कि जा आसेनी हैला। आलो तू कोन भाबिछु तते नै तो घरे छाड़ी दे आसबु। आलो तो घर लोक देखले मो दिहरे खाली निया जळी जाउछि। एथर पथ सुमरी पिता घर जिबु आउ अयोध्या मन न करिबु। चलो जिबा चलो आसो आ लगे जी पाला आ भेड़िया को बड़ा खाइला लगे कुआड़ जीव से जो दी जण थिले से किए से माने मो सासु ससुर। सासु ससुर तुम के छाड़ दे पड़े तुम ना कुआड़ जीव? मो गोविंदपुर जीवी तमे मते नहीं जीव। हां ओ आसो 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 मा आसो। हाल तो कुनीटी गला सुन तोर बागर हेतिला हाउ तू एमती ए ठाकुर एडे सुंदर सृष्टि तैयारी कर ताको भांगी दौच कहीं। ओ तू जा व्यस्त ना आ मो संगरा मु तो घर छाड़ देबी आ आ हे भगवान। जा मा जा जा
जा मा जा जा जमा व्यस्त ना मु अच्छी बा जा जमा व्यस्त हो ना बा ए मु नहीं तो घरे पहुंचे देवी ये मो कालिया कसरा शगड़ गाड़ी अच्छी माने कहार किसी असुविधा होनी मा चल 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 ए कालिया कसरा चल आज लोक आसतु न आसतु किए से पैसा को नहीं चल बे चल 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 चढ़ियाणी जाऊछि विदेश करी फेरी मुआसी भी रही दिन चारी फेरी मुआसी भी रही दिन चारी न देबु मनु पासोरी चढ़ियाणी न देबु मनु पासोरी কথা শুনি তোর লাগে ভারি ডর ছাতি মো যাউছি ধরি তড়িয়ারে ছাতি মো যাউছি ধরি কেমিতি জিবি এই দিন চারি কেমিতি জিবি এই দিন চারি পাখরু অন্তর করি চড়িয়ারে পাখরু অন্তর করি দূরে উড়ি যায় সুয়া হো দূরে উড়ি যায় সুয়া কট কট ডাকে গিয়া হো কট কট ডাকে গিয়া জানিছি পুরুষ কুঁবর জানিছি পুরুষ কুঁবর বিরতি দিদিনিয়া হো বিরতি দিদিনিয়া गछरे फलिछि गुआ सजनी लो गछरे फलिछि गुआ चढ़ियाणी गछरे फलिछि गुआ सौतुणी तोर आणी नाही लो सौतुणी तोर आणी नाही लो काहींकी हौ छानिया चढ़ियाणी काहींकी हौ छानिया नई पानी चब चब हो नई पानी चब चब बालिया भूई रे गब हो बालिया भूई रे गब तोर मोर मन मानिथिले तोर मोर मन मानिथिले जुगे जुगे प्रीति थब लो जुगे जुगे प्रीति थब বাড়িয়ারে সরুতুব প্রাণনাথ বাড়িয়ারে সরুতুব চড়িয়ারে বাড়িয়ারে সরুতুব এ যুবা বয়স ধরে গড়ি গলে এ যুবা বয়স ধরে গড়ি গলে সেথিরে আউ কি ভাব চড়িয়ারে সেথিরে আউ কি ভাব सूर्य हुए सूर्य बुड़े जन आसी जन फेरे सिंदूरा फाटे ये मोटर गाड़ी पह गला तू डर की छानी जाऊ ना कौन चलिया चलिया इरे इरे समते जानी जदि मागुणी सगड़ को टपीबा कष्ट देखला तू यही समय चलिया चलिया हां तेलनुर संसार भितरे मागुणी कहब से कुसुम को ए जानी चलो तेल को ताल पड़ा पर बा पछे पछे बो चलीगला जमी शिखा शिखी और डकाटकी बंची जाए जमी साथी सुख दुख बांटुले मलापुर भी सेमती साथी ही चलीगले लो आमे भी दुनिया रू गला बेले पाबो परी सांग ही डकाटकी ही जिबा आ आकाश रे तारा माने जमी पाखापाखी अछंती आमे भी सेमती आकाश रे तारा ही रहिबा कौन भावुछ ए शुण हाटरू कालिया कसरा पाई जो कौड़ी माल आनी थिले से माल काली गमा पुनेई रे ए कालिया कसरा को भेकोड़े पिंधे दबा
ହଁ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଯଦି କାଳିଆ କସରା ଆମ ପାଖରେ ବଢ଼ି ଥାନ୍ତେ ଏ କାଳିଆ କସରା ତମକୁ ଖୋଜି ନଥାନ୍ତେ? ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯତ୍ନ ତୁମେ ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ କରୁଛ ସେ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭାବ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ନଥାନ୍ତା ତା ଛଡ଼ା ସେଇ କାଳିଆ କସରା ଆଉ ଏଇ କାଳିଆ କସରା ଭିତରେ ପରଭେଦଟା କ'ଣ? ଏମାନେ ତ ଆମ ରଙ୍କୁଣୀ ଧନ ଉଠ ଆଉ ମନ ଉଣା କରନି ଚାଲ ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ହବଣି ଖୁଏଇ ଦେଇ ଆସିବା। କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଦେଖୁଛି ତୁ କିଏ? ମୁଁ ସିଏ କୁସୁମ। ନା ତୁ ଠାକୁରାଣୀଟା ଲୋ ଦେବୀଟା ମୋ ମାଟା। ଆକାଶରେ କଳାମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ କରି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପରି ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ଚକକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବସ୍ ରାକ୍ଷସର ଘଁ ଘଁ ଶବ୍ଦ କରି ମାଡ଼ି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ନୀତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସଗତ ମାଗୁଣୀ ତାର ଶଗଡ଼ ନେଇ ଆଗକୁ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ହେଲେ ବସ୍ର ଦ୍ରୁତ ଗତିଶୀଳ ଚକ ପରି ସମୟ ଚାଲିଯାଏ ଆଗକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ। ଏଇ କ'ଣ ହେଇଛି? ଯେବେଠୁ ଆଇଲଣି ଏମିତି ଗୁମସୁମ ହେଇ ବସି ରହିଛ? ମୁଁ ତ ତମକୁ ଏମିତି କେବେ ଦେଖିନି। କ'ଣ ହେଇଛି କହିବନି? ଏଇ କ'ଣ ଆଉ କହିବି? ଆଜି ଷ୍ଟେସନରୁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ମଟର ଗାଡ଼ି ଆଇଛି। କହୁଛନ୍ତି ବସ୍ ସେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଲୋକକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିଠୁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲିବ ଆଉ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିବ। ହଉ ହେଲା ଏଥିରେ ମନ ଉଣା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ଆମ ଶଗଡ଼ ବାଟରେ ଶଗଡ଼। ତମେ ଯା କୁହ ଆମ ଶଗଡ଼ ଆଗରେ କେହି ହେବେନି। ଜାଣିଛୁ ଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ପକା ନିମ ଖାରାମ ଲୋ। ଧରମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳେ ମାଗୁଣେ ମାଗୁଣେ ହେଉଥିଲେ ଆଜି ଯେମିତି ସେ ଗାଡ଼ି ଆଇଛି ସବୁ ତା ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ହଉ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କହନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ କାମ କଲେ ହେଲା। ଉଠ ଉଠିଲ ଚାଲ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଗଣ୍ଡେ ପଖାଳ ଖାଇଦେବ। ଆଜି ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା କରିଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଅଖାଟା ଦିଅ। ତୁ ଏକୁ ନେ ସେ କାଳିଆ କସର ଦିଟା ଖୋଇ ଦେଇ ଆସେ। ହେ ତମେ ଭରସା। ଦେଖିଲ ତ କେମିତି ମୁହଁ ଫେରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କାହାରି ନଜରକୁ ଆସୁନି। ତମେ ଯାହା ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ରେ। ଲୋକ ନ ଆସନ୍ତୁ ପଇସା ନ ଆସୁ ମୁଁ ବରଂ ନ ଖାଏ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଇବି। ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି। ଆଜି ତିରିପାଠୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ ସିଏ ବୁଝିବେ। ବୁଝିଲୁ? କାଳିଆ କସରା ଆଇଲେ ରେ ଦେଶ ଭକ୍ତ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଜେଲରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ବୁଢ଼ାଙ୍କର ଖାସ ଚେଲା। ଆଜ୍ଞା ଓଳିକି ଆଜ୍ଞା ଓଳିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦିନ ରହିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ
केते लोक आपनको अपेक्षा करछंती एमिति कि मागुणी ता छुआरे आज्ञा छाड़ी काळ्या कसर गाणी आपनको नबाकू आसी किरे मागुणिया हारटा नेकी पिंधा बाबू को हला 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 किरे मागुणी केमिति अछु भलो अछुटी रे हैं सब आपन दया आज्ञा ढेर दिन आपन जेल रही गले मु आपन कथा सब भावे खाली कोन मु आज्ञा ये गोविंदपुर सब लोग आपन कथा भावंती केबे आपन फेरिबे एबे तो मु आसी गरणी चिंता कोन चल 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 आज्ञा आसुन कालिया कसा उठ रे उठ जा रे जा आ चले आ चले ओ सुना आ चले अरे तोर कालिया कसरा दिटा मानत ना रे ए मानिबिनी कुआर जिवे आज्ञा मो जीवन दिटा आंग आओ 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 रे बोले बोले एबरे ए हेला हेला र हेला बोल जा 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 बारे बारे ए जा बोली जा बाबू बोले बोल आसु दे एमती आउ केते दिन चलो आज्ञा ये बस आइला दिन ठू मोर सब कारबार बंद गोटे भी लोक होना हाँ निहाती जो कार दरकार पड़ी राति अधिका डाकुंट नहने नाई आप ठीक कहते साते मेसीन हूँ मनुष्यर शत्रु देखु केमी शत्रु हो ठिया हौ तू घर को जा समय सब ठीक करदेव धैर्य थर व्यस्त होना राति है घर को जा कौन धैर्य धरबी साते पैसाटे ना मु खाइबी कौन मो बलद कौन खाइबे अरे कहली परा समय सब ठीक करदेव तू व्यस्त होना घर को जा जुआरे मझे मझे आसु आज्ञा चला जा ए चल रे उठ जा जा बोलो चले चले मौसा गाँव जीवनी कि अच्छा अच्छा सुन बस रे जीवा अच्छा हाँ बस रे गले शीघ्र पहुँच जाओ प्राय हाँ ए नोका अरे कालिया कसरा आज लोक हेबेनि कि रे किसी कह एमती चुप हेले कौन हम लोक ना तीन प्राणी कुटुंब खाइबे कौन तमें दिज खाइब कौन हाँ ए जीवाकू मन होनी सकाल पर बाँकीटा फरुकुची बाँ पटे निश्वास जाऊँगी एने तो देहटा खराब किछि हबनी जो दिन से बस आसिलानी सबू काम धंदा बंद कई गोटे लोक होना जो लोक मैंने मागुणी शगड़ में बसापी हंक हंक होते से मैंने आज से बस पछरे पागल हो जाती एते बाट जीवी एते बाट आसबी गोटे पैसा रोजगार नहीं ये कालिया कषा दीटा खाइबे कौन कौन पानी पीकी चलिए हौ हैला आज जाए तो चढ़ी आसिले धैर्य रख ठाकुर निश्चय शुणिबे सब बेले दिन कौन समान थाए हाँ जाओ जाओ तू बुझुनु ये लोक गुड़ा केमितिया टिके भी तांकर मने पड़नी मागुणी तांक पई कोन करिछि ए कुसुम तू कहलु तते मु केते कष्ट देइछि राति राति अनिद्रा हे तू बसी थाउ दिने दिने रक्षा अभ्यास सेमति सोई पड़ू मु से मानको सेवा करू थाए आवाजी सुन तमे तो कहार अमंगल करिन काई भाबुछ तमे तम कर्म कर सब ठाकुर को छाड़ी दियो हाँ
सेवा करिले काहाकू कहनी कहिले धर्म हुएनी पाप हो जाए ता छड़ा कौन मिल आशा करिकी मोर किछि हबनी ठाकुरे पाछंती धर सब ठीक है जीवो जाओ जाओ बेकी बेकी फेरी आसीबो जा जाओ ए चलो चल उठ हैं उठ नटा वजन दे काया कसला माँ देहटा भल नहीं सकाल पोरु माँ किटा फरकुची ए ठाकुर भरोसा हे प्रभु मौसा पुनई आस आस मु तुमको तो अनेक बही मु जानी मो गाड़ी तुम आस ए मौसा मौसा आस आस क्षेत्र कहीं जाऊ आमे गाड़ी रे जीवा गाड़ी रे तोरा जगह नहीं देखियो आस देखियो आस मु नुआ नडा पकेची रखा पकेची आस आस ते पूरा केसो लागिवो देखनी आस शीघ्र आस ए सुनु आस आस बहुत कम सा लागिवो आस पळेबा आस 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 हां जा 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 बा जा ए जा मागुनी का को नहीं जा अगड़ गाड़ी रे जीवो देरी हबो एइत्रे पळेबा देखो हां लोक चढ़ई टाणी की जाई पारुनी से पुणी मागुनी सगड़ सांगे आई ताला दम जा जा रे जा जा अबे जा 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 ये मागुनी का को अनेकी बसिनी मते देखै होउची आ केते एमिति गलेनी दसरा देखुछ तो ए मागुनी सब पर कर देले बा सब धाई पळेले गाड़ी की बा सब धाई पळेले एटा सब निम कारण में की न बसी मागुनी गाड़ी रे की न बसी आज समते पर कर लेटी देखिलु हां चल बा ए जा जा देखिछ मागुनी की गाड़ी देखौछ कुआड़े गलो तमे तो केबे एमिति करोनी 3 दिन हे गलानी कौन खाउछो केमिति खाउछो हम कालिया कसरा केमिति हे प्रभु अरे मागुणी आउ तो सगड़ चालीबनी सगड़ बिकी दे तो बलद बिकी दे छुआ बलद आईची आउ तो सगड़ चालीबनी सगड़ बिकी दे बलद बद्ध बिकी दे बुझिलु अरे जा जा मोटर गाड़ी जाउची गड़ी धाई दौड़ी अरे केते दिन गड़ी भाई पर ऊपर भरोसा करी केते दिन गड़ीबो अरे गड़ीबो दी मागुनी सगड़ गड़ीबो सब दिन गड़ीबो ता चक्क गड़ीबो अख गड़ीबो सब दिन गड़ीबो आज न तो खाली तमे कहबो मागुनी गाड़ी धा दौड़ी मोटर गाड़ी धा दौड़ी तुम्हें जमा व्यस्त होनी रे पचे ओलिया खाई तुमको पेट पूरा कहबी मागुनी सगड़ चलो सबुदिन चलो जमा व्यस्त होनी हे प्रभु तुम्हें एमिति काहे की करो मोर सब सुख नहीं आंखु सुखी करो बस फेरे यात्री फेरती किंतु फेरे ना मागुणी सगड़ तथापि बाकी थाए मागुणी खाली आखिरे आशा आउ खाली सगड़े शून्यता अंध हो
ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି। मते नहीं जाओ प्रभु, मते नहीं जाओ। अरे मगुड़ी अरे नहीं सगड़ा बिकी दे बापा ले बलद बिकी दे ओ ना ना भाई नहीं आमे बाबा कौन कहल बे भूली जीव मते पिटी कर दो मो आड़ को। अरे वर्ष वर्ष तो तुम जो सेवा कर सगटा ताकू ही भूली जीव ताकू। ए तो तिला तले बेमार पड़तिला राती अधर ताकू नै कि डाक्टर खाना जाइतिला। हां आज तू सिंह घर गाड़ी चल सब भूली गलु। अरे ए ए ए अरे तुम गाँ झील तले विधवा आसिक स्टेशन ले कांदुला से किए ताकू नहीं तुम घर छाड़ी देथिला। हां किए तुम गाँ नहीं छाड़ी देथिला बे ए मागुणी जबे जा ताकू सब भूली गलु। का सारा भलो मंदरे मागुणी टियाउतला आज पर होई गला जबे ए तोरी घर तो नीलाम करते विदा कर देथिले तू बरे सगर राशि आश्रय नेतिलु सब भूली गलु तू। पूर्ण बड़ा पैसा तुम गातपति में मांगी जी से जा मुंडे बाधिक आज मो घर खाया नहीं दिन दिन धरी मो बड़ उपास रोच मुँह को चाहिए मत नला ना मो बड़ दिन टे चाह रे मो बड़ दिन टे चाह। थकी जाए मागुणी पाद निस्तेज हो पड़े बलदंगर घंटी स्थिर हो जाए शगड़र चक। नुआनिया चाल घरे कुसुम चाह बसी थाए मागुणी फेरिया बाट को फेरे ना मागुणी दिन पर दिन गड़ी जाए चाह चाह अवश्य कुसुम आखि पता कुआड़े गल आस मते भल लगुनी मते कष्ट होउची केमती केमती लगुची कुआड़े गल कुआड़े रहिल आस
कहीं खाला कहीं अच्छी ढीप से एका देखी पारे सब पुण्य पाप ताकू ही भरोसा कले न थाए तो डर सुख दुख हस लुह तार खेल घर सबुरी गଳାରେ ସିଏ सबुरी गଳାରେ ସିଏ बांधिछि घुड़ी चक जाए गड़ी गड़ी रे पख जाए गड़ी दुनिया बटरे किए रे गड़ाए सगड़ी यही कुछ खाओ ठाकुरे एड़े सुंदर सृष्टि तैयारी करे ताको एमती भांगी दियो कहीं मु तो तुमको किसी मागी नथिले तुम्हें एमती हाथ पांतर दे छड़े नियो कहीं जेमती आसला सेमती जा बा पड़ेला बो भी गला तुम माँ भी गला जा जेमती आसला सेमती जा वो तो छाड़ी केमती रही रे मागुनिया तो पाखरे कालिया कसरा रहिबा जहा मो पाख रहिबा सेया हैं अरे तोर जते मन हो तो आसी देखि दिबनी कांजु काई की हैं जा खोल दे मोर पा हाथ बड़ा हे गलानी उठ जा जा खोल लो तू एटी भोको पास रखियो काई की भलो हैला मो पाख रहिबे आ एटी कंदा कटा केला हबो हैं बुझिलु केते आस्तु देखि आउ तू आ संजय जीव मारधर करियो भलती खुएबु रे एक सरा कालिया अरे मन उणा करছে कि देख एथर होली रे तुम गोटे बढ़िया गुलबंद तैयारी करदेवी ना यात्री मैंने देखी कौन कहे मागुणी कालिया कसरा एमती छिंडा गुलबंद पिंधि आग को तो बाहापुआणी पर्वपर्वाणी केते पैसार सुओ छुटिव आ गुलबंद पिंधि तुम जो गाँ दांडे चली जाऊ ना लोके कहे एई रे मागुणी रो कालिया कसरा अच्छा मागुणी तते केते बयस हब कि बयस बयस रु कौन मिलू आज्ञा हेले शांते बेले बेले मु भावे ठाकुरे ये पशु पक्षी मान को लंबा जीवन न दे ये मनीष को एड बड़ जीवन दे कहीं कष्ट दौरान मनीष जीवन तो कष्ट अच्छा तथापि केते बयस तते हब बयस ए कुसुम मरीगला परठू बयस को भूली जाइए आते ए मरीगला पर मनुष्य कौन आउ थे देखी हुए नी ना ये परा भगवान धरा बंधा नीति रे
ସେ ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି ନାଇଁ? ଆଁ? ହଁ, ମନେ ପଡିଲେ କଣ ହବ ଶାନ୍ତି? ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ହାତ ପତେଇ ନବାକୁ ହବ। ସେ ସୁଖ ହଉ କି ଦୁଃଖ ହଉ। ଶାନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବ? ସେ ମରିଯାଏ ତାକୁ କାହିଁ ଦେଖି ହୁଏନି? ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯବାନୀ ଥିଲି। ମନ ଖୁସିରେ ଖାଉଥିଲି, ପିଉଥିଲି, ବୁଲୁଥିଲି, ନା ଆଗକୁ ନା ପଛକୁ। କାହିଁକି ନା ବାଆ ବୋଉ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଦେଖି ବାହା କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ତାକୁ କେମିତି ଗଢ଼ିଥିଲା କେଜାଣି, ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯେ ମୁଁ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ତା ପାଖରେ ବସି ତା ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ବସିଥାଏ। ଏମିତି ଅନେଇ ବସିଥାଏ, ସେମିତି ଅନେଇ ବସିଥାଏ। ଠାକୁରେ ମୋରି ପାଇଁ କେବଳ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ତା କଅଁଳିଆ କୁଲୁକୁଲିଆ ହାତ ମୁଠା ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭରି ରହିଥିଲା। ସେ ହସୁଥିଲେ, ମୋ ସଂସାର ହସୁଥିଲା। ଆଉ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ମତେ ସାରା ଦୁନିଆଟା ଅନ୍ଧାର ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ଏଇ କୁସୁମ, କହିଲୁ ତ ହାତ ମୁଠିରେ କଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ତୋ ହାତ ମୁଠି ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନ ଅଛି, ମୋ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଆଲୋ, ଏମିତି ଅନେଇଛୁ କଣ? ସତ କହୁଛି, ତୋ ମୁଠି ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନ ଅଛି, ମୋ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଏଇ ମତେ ଟିକେ ଦେଖେ। କହିଲୁ ଦେଖି, ତୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଖି ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ତୋ ଆଖି ଭିତରେ ମୋ ସାରା ଦୁନିଆ ଅଛି। କହିଲୁ, ତୋ ନିଶ୍ୱାସରେ କଣ ଅଛି? ତୋ ନିଶ୍ୱାସରେ ଅଗୁଣର ମହକ ଅଛି। ଶାନ୍ତି, ଥରେ ଯେ ମରିଯାଏ ସତରେ କଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହୁଏନି? କହିଛି ପରା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ। ଭଗବାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇପାରିବେନି ଶାନ୍ତେ। କୁସୁମ ସେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ସିଏ ସିନା ସେଠୁ ଫେରି ଆସିପାରିବନି, ହେଲେ ମୁଁ ତ ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବି। ଇଏ କେମିତିଆ କଥା କହିଲ ବାବୁ? ଭଗବାନ ନିଜ ହାତରେ ଏଟେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଗଢୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିଜ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି। ମାଗୁଣି, ଯା, ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଯା ଯା। ଯା, ମୁଁ ପୁଣି କେବେ ତୋ ଘର ଆଡେ ଆସିବି। ଯା, ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଯା ଯା। ଏ ଠାକୁରେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଯୋଉ ହାତରେ ତମେ ଗଢ଼ ସେଇ ହାତରେ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଛ କେମିତି? କାଳିଆ କୋସରା, କାଳିଆ କୋସରା।
ଖସରା କେମିତି ଅଛୁ? କୁସୁମ କୁସୁମ କାଳିଆରେ अरे जा 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 मते लाभ के देखुछ लाभ के ए मागुड़ी पुणी लाभ के देखुछ हां होजी कोन ना हम सा ताळ दे कि चाले हम सा ताळ दे चलिबो अरे एई 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 मागुड़ी मागुड़ी समस्या ताळ दे चलीची केते थोर चलीची ताकू कोन समस्या ताळ दे चलियो सिखौछ बे আজি আজি বস আসছি আগরে বস যাইছি তো গাড়ি কেই যাবেনি কাই যাবেনি কাই যাবেনি বে কাই যাবেনি ও বস লোক মানে বসছন্তি ভাল লাগুছি নূয়া নূয়া বসছন্তি যা 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 এই এই মাগুনি মাগুড় সবর গাড়ি ছিলা সবদিন থিব সেমিতি থিব এই গাঁ লোকଙ୍କର কেতে মু সেবা করছি ମୋ ପାଇଁ କେହି ଆସିବେନି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ କେହି ବସିବେନି ଯା 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 କାଳିଆ କୁସୁର ବିକିଦେଲି କୁସୁମର ହାର ଅଛି କୁସୁମ ଗହଣା ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ବିକିଦେବି ଆଉ ଦିଟା କାଳିଆ କୁସୁର ଆଣିବି ପୁଣି ମୋ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ଏଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିବ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିବ ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ଯା 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 ଆଜି ବସ୍ ଆସିଛି ତ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଯା ସେ ବସରେ ବସ ଯା ଯା ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଏ ଯୁଗରେ ଭଲ ଲୋକର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଦେଖୁନୁ ମାଗୁଣାଇର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଛି କଣ କହୁଛୁ ଟକ୍କର ଏ ମାଗୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ଟକ୍କର ଦବୁ ମାଗୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ଟକ୍କର ଦବୁ अरे गाँव किए मो शगड़ न बसी किए मो शगड़ न बसी शीत वर्षा खरा केत मो शगड़ क्या काम लगी क्या काम लगी संगे टक्कर देवी हाँ संगे टक्कर देवी मो कुसुमर गहना अच्छे मुझे बिकिदेवी पुणी दिटा कालिया कसरा आनिबी पुणी मो शगड़ चलो पुणी मो शगड़ चलो पुणी मो कुसुम कहला मो शगड़ चलो चलो এই তারা দেখুছু এ হচ্ছে মো কুসুম মতে অনেইছি ମୁଁ ଯିବି ସେ ମୋତେ କହୁଛି ତୁମେ ଗହଣା ବିକିଦିଅ ମୁଁ ବିକିଦେବି ମୁଁ କାଳିଆ କଷରା ଆଣିବି ମୋ ଶଗଡ଼ ଚାଲିବ ମୋ ମାଗୁଣି ଶଗଡ଼ ଚାଲିବ ଏ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁ ଏ ଘରୁ ସେ ଘରୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋହି ନେବି ଏଇ ଶଗଡ଼ରେ ବୋହି ନେବି
ଏଇ ଦାରୋଗା ବାବୁ ଆମ ଗାଁ ଦାରୋଗା ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଲୁଚିଲେ। କିଏ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା? ଏଇ ମାଗୁଣି ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ରକୁ ବୋଇ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼। ହରିପୁର ଜମିଦାରଙ୍କ ଝିଅ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ହେଇଗଲା। ତା ଶ୍ୱଶୁର ତାକୁ ଆଣି ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ଷ୍ଟେସନରେ ଝିଅଟା ଏକୁଟିଆ କାନ୍ଦୁଥିଲା। କିଏ ତ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ବେ? ଏଇ ମାଗୁଣି ତା ବାପା ପାଖରେ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏ କାଳିଆ କସରକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପର କରିଦେଲ? ଆରେ ମୂର୍ଖ, କାଲି ସହରକୁ ଯାଇ ଯଦି ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଦେଖିଲ ତାହେଲେ ତମେ ନିଜ ତିଲକୁ ଭୁଲିଯିବ। ଗୋଟେ ବୁଢା ବୁଢୀ ତମ ସ୍ନେହ ଟିକେ ଦେଲେ ତମ ନିଜ ବାପା ମାକୁ ଭୁଲିଯିବ। ଆରେ ସବୁ କର ହେଲେ ନିଜ ମାଟିକି ଭୁଲି ଯାଆନି ରେ। ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଆନି, ନିଜ ମାଟିକି ଭୁଲି ଯାଆନି। ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମାଗୁଣି କହୁଛି, ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼କୁ ଭୁଲି ଯାଆନି। मिछे एते छटपट हो कहा पाई गला में केही किछे नहीं जाए नहीं दुई हल काठ खाली যৌতুক দেই মশাणी भुई रे ताते पड़ी देबिनी दुई मुठा पाऊ सजा दुई मुठा पाऊ सजा रही पड़ी चक जाए गड़ी गड़ी रे अख जाए गड़ी दुनिया बाटरे जी रे गड़ाए सगड़ी अदेखा से सगड़िया अदेखा से सगड़िया हाथे धरी बड़ी उड़ी गले गेंडालिया पड़ी गले फांदे मागुणीर गोड़ धरी कुसुम कहलु मो हाथ मुठारे कौन अच्छी मो आखिरे कौन अच्छी मो निश्वास रे कौन अच्छी हाँ मो आखिरे मो हाथ मुठारे मो
ନିଶ୍ୱାସରେ ତୁ ଅଛୁ ମୋ କୁସୁମ ଅଛି ମୋ କୁସୁମ ଅଛି ମୋ କୁସୁମ ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ନ ଡାକିଛି ବାଗୁଡ଼ି ମାଇ ନ ଯାଇ ଦେଖରେ हरी बोला हरी बोला हरी बोला हरी बोला हरी बोला हरी बोला देखी गुड़ रे पड़ू हाँ देखी पड़ू हाँ उठा 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 पड़ू हाँ देखी जा हाँ बांध लीजिए दो 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 बांध गुआड़ गुड़ा से कुदा टाइम है कि नहीं होली बांधे मैं बांधी लूँ ले आई लानी ले आ चलो हरी बोला हरी बोला ये कहानी केवल मागुणीर कहानी नुहे इता सबड़ केवल मागुणीर नुहे एक समाज संस्कृति परंपरा और चेतनार प्रतीक जहाँ को आधार करी मनीष तार दैनंदिन कर्ममय जीवन और जीविका को बाढ़ा सहित बही चली पाखर दूर सकाल रातिर शेष जाए एवं भी से माछीमरा अंधार बारी ही पड़े दुईटी बड़ बड़ चक दुईटा बलद कालिया कसरा आउ गोटे मनीषर स्पष्ट छाई यही तो मागुणी यही चक यही बलद यही घंटी आउ से छाई ये सब देखिले शुणिले मन हुए जमीती मागुणी ता सबड़ गुड़ारे सकाल आने ता 5 जन शब्द चेतना आने आ सहित सूचई दिए शगड़र चक गड़िला भली जानतर हो अजाणतर हो समयर चक गड़ी चली आई चक बोही नेउछि मनीष को जीवन को आ जीवन मूल्यबोध को ठीक एंतुड़ीर निआरू मरणर जुई पर्यंत।